very good evening from Kaham. Tini aina Facebook live ma phaikia. Tini Facebook live phai mani ke karon mo. Pulanang congratulations sini je 13 MLAs ini sing opposition ngai nai sing tini opposition party ngai nai sing tini jo taking khai mani pulanang bubagra tai sini 13 MLAs tong no. Pai flya tai chobani chiba ya paro sini Tiprasa sini naharmung sini grade Tipralen sini constitutional solution moni bagai sing tini taking khainai sing kema bai without constitutional solution chara sing BJP bai apamo sing government chaya abasin bubagan clearly Sakha tai gaisa ko BJP ni government bisidin tikia abo jot ni thani knowledge tongo BJP সরকার বিশদিন টিকিয়া বরং 33টা সিট bai जों मानाय ताके जों वेट मा खायनाय किसा समय मा नासिनो आसक्से तामनि हिमाले बीजेपी नि एगेन्स्ट बरंनि दल गोबां न दिनै एन्टी कम्बेन्सिं दङ जों नुखा जे रामप्रसाद पाल जेमन सिनि खरकसा माननीय सिनि एक्स ट्राइबल प्राइम मिनिस्टार दंमानि सिनि Rampada Babu ang party ni ba সংগঠন protocol this is the first time ang manunuk mani je khoroksa minister no ei tiklai hane MLA sunam mane tini khoroksa Tiprasa botam goi tini asomoy already bo minister ngjak tini botam bagai MLA ngi tongna musungma haide sini sing Rampada Babu hai jodi Tiprasa phaikangke sini 17টা যদি বা 16টা বা 17টা যদি সিং যারা Tiprasa আবক যে গভর্নমেন্ট তংনাই সিং নরক ফাইকেংকে সিং সিনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন সিং যে সানমন আবো মানি থাংকামু মন বাগৈ আং Rampada Babuno সানামুসঙ্গ নং তো অলরেডি 5 বছর MLA তংখা বা মিনিস্টার তংখা নং দিনি MLA nang minister tongmani nono tini MLA sunampika abo belaikhana অপমানজনক লাসিমা সিনজা স্ত্রীও ফাইদি নং খরকসা দাবু সময় তংখ দফানি সামং তাংনানি বাগৈ শুধু আর MLA পোস্ট বা মিনিস্টার পোস্ট नि বাগৈ সিমি जों दफानि सामं खाइमानिया जों नुखा गोबां मासिनि पूर्वपुरुष रक्सिनि जे डायनामिक लिडार सङ जों नुखा दशरथ देव CM साखाबले Tiprasa tam solution खाबा sini Ogur Deborah Ogur Hemonto borogo minister খাবলে Tiprasa tam solution kha কিন্তু তাবুক Tiprasa is factor Tiprasa factor bai ke hamale je তাবুক Tiprasa je BJP IPP je tongnai rok norok তাবুক 3-4 jona phaikese khanan bising senggata Tipralen manno haipano seng mannai senggata Tipralen sini constitutional solution seng mannai tamke seng wait ma khainai কারণ BJP গভর্নমেন্ট ব লং লাস্টিং খায়া আম ক্লিয়ারলি তাই 5-6 মাস বা 6-7 মাস বিসিগনো BJP ni bisingo nanglainai BJP গভর্নমেন্ট বাই থানাই আফরো BJP ni অপশন তা মতো Tiprasa সারা এই কোনো বনে অপশনাল কই গেসনো সিনি দাবি না সিনি কনস্টিটিউশনাল রাইট না রওয়েনে BJP আফরো সনো ইয়াক মারম নাই তাও BJP সনো খিবিয়া BJP borok sono kimi mai na sorosori borok tini kimi mai asna haipana sing pradhan birodhi party ngi tongnai sing gada Tipralen kok sini je 13 jona tini je kok borok bai sini amani kok bai tini je sini kok borok bai tini borok wood taking khaine boni pore 3 din ଅଧିবেশন wood taking ni pore 3 din ଅଧିবেশন borok gada Tipralen kok tini ajago sing main opposition ngi sing ajaga sini MLA stroke sing ajaga kok sanai boni pore apro Delhi thai manano Tiprasa thata boni bagai Please wait and watch ani je Tiprasa rong sanan musungo kono bkhata baidi sin bubagra right time sotik samung khai tongo bubagra no se monobol abota khaidi ei boni mainot ei abot ei nostota khaidi bubagra no sotik samung di sonnanani bubagra no samung khaidi ne rodi ar sini MLA stop abok tini support grohon namani pore
जों नुनाय बसखांनो 3 दिन अधिवेशनाव विधानसभा अधिवेशनाव जों ग्राटे तिप्रालेन कक सावैनो बरक चिरि कक नाया जागोन विधानसभाव आफरन नुगाना त्रिपुरानि हिस्ट्रि तामां फाय मो बुङै फायनाय बनि बागै आं काका रामपदनो सानान मुसुङो नों तो खरकसा सिनि बागै बेलायखानो लज्जा जनों खामो नों खरकसा एक्स मिनिस्टार नंगै नर बाहाय MLA दं फायदि काका नों रामपद नों जमातिया काका रामपद जमाति नों फायदि you come and join with बुबाग्रा तामनि बागै सঠিক टाइमाव जों नों हाय बरकनो सोंनांगौ ताबो जों जुदि शुक्ला चरण नवातिया नों विकास देवन मा 3 जना फायकेसे जों दिनै 17 टांकेसे जों रान गाडे तिबालेन मानि मानो नों मिनिस्टार नों आरो आसोगै दङ नों ताम खायदेबा सागाबले आं थासिगो दसरो देब मुख्यमंत्री चालांखा सिनि प्रायर दम रेसपेक्टेड CM ताम खाबासिनि उनि सल्युशन दंखा दिनै मिनिस्टार नंनाय नों शुक्ला चरण मिनिस्टार नंनाय दिनै आबो मिनिस्टार नंनाय दिनै सल्युशन ताम नंनायबा सल्युशन किछु मिनिस्टार बाय इंडिया जों फैक्टर खायनि बागै जों नरकनि सहयोगिता नांगौ फायदि नरक हाय बरक दिनै अंकरि फायके बुबाग्रान लगिरि फायके माने फैक्टर रंगने जो 17 टांखा माने न फैक्टर रंगने गेटा तिब्रालेन लग लगेनो नरेंद्र मोदी भाई अमित शाह जी साकलाय मारनाय बनि बागै हायपना सोंसिनि जे कन्स्टिट्यूशनल सल्युशन सोंमाननाय वेट एंड वाच सोंथाय अन्तत 3-4 मास सोंमाना सोंना जिको बनि बागै बुबाग्रानो जों सावसदि बुबाग्रानो बे मनोबलता खायदि दिनैनि सिमि जों दिनै वोट टेकिं नामानि परे सारा त्रिपुरा राज्यआव ग्रेट त्रिपुरालेन सानै all over त्रिपुराव ताम बाजार ताम पारा बाजार सभा खायदि कत बाजार सभा खायनाय जों ग्रेट त्रिपुरालेन कक सानन बागै सारा त्रिपुरा जन जत वारियर्स जत लिडार्स आं दिनै कय मंगिया फारो माइक दैनै जों बाजार सभा कतर खायनाय जों ग्रेट त्रिपुरालेन कक स्पीच रनाय जों खोनानि सिमिनो बनि बागै जों दिनै जोंनि अधिवेशन चलेन सिगां जों सारा त्रिपुरा राज्यआव जों ग्रेट त्रिपुरालेन कक सावैनो বিভিন্ন ব্লক বিভিন্ন রিজনাল বিভিন্ন অঞ্চল जों বিভিন্ন कन्स्टिट्युएन्सी जों ग्रेट त्रिपुरालेन कक जों बाजार गली जों कक मापि लायनाय थाबो बनि बागै आं दाय बिसि कक सालिया बेलायखनो आं दिनै वोट टेकिं थानाय माने आनि जे बखरकनि किसा सिटि स्केननि बागैनाय किसानि बखरक मिहि तंग ताबो सिला खुलुक जागियाखो बनि बागै आं आरो फाइमालिया जे थांनाय रावनो बेलायखनो हामबाय सिनि MLA रक लाभ यु ऑल्स बुबाग्रा लाभ यु सिनि MLA रक थिंनो तंनाय बरक सामंखाने ग्रेट त्रिपुरालेन चबा बरक सामंखाने आने आशावादी आसे कक साइनो जतन खुलुमका थैंक यू वेरी मच